नम भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज कलि भागवतर सुंदर पदटे रही परम विष्णु भक्त अभिराम परमहंस रचना करिसंती आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा। भगत भगवान दुई बुझिले भिन्न भिन्न नाही। हाँ आज्ञा भक्त भगवान सांसारिक दृष्टि देखिले दुई जन रही भक्त रही भगवान रही पुणी उभय भिन्न अटे। जदि आमे तत्वभित्तिक उपर आलोचना करिबा भक्त भगवान एक अटंती। उदाहरण नबा भक्त जदि शरीर अटे भगवान होचंती आत्मा। भक्त जदि आत्मा अटंती भगवान होचंती परमात्मा। भक्त जदि जीव हुए परमात्मा होचंती परम। भक्त पाई भगवान किछि भी करि पारंती। सेवक होई पारंती सारथी होई पारंती। अर्जुनकर सारथी होइतिले ना अइठा गोइठा हासिल करि पारंती। खुशी रे ग्रहण करि पारंती। सबरीर अइठा भक्षण करितिले। शिवसर गोइठा को ग्रहण करितिले। द्रौपदी मातांकर कठौ को काख तले जाकिथिले लुचि करी रखिथिले। शब्द न हब केही भी जानि परिबे नै। पितामह को साक्षात करिथिले। केतेबेले मु अपांडव करिबी शपथ नैथिले ना। मीराबाईंकर विष को हरण करिथिले। पुणी गीता रे भक्त मानकर गुण विषय रे भगवान अर्जुन को कहते सत्वगुण को धारण करिवे ईश्वर कठार भाव भक्ति रखिवे कामना वासना एसबू धारण करिवे नाई मोहित हेबे नाई माया बंधन ऊर्ध्वगामी हेबे हिंसाचरण करिवे नाई अहिंसा गुण को धारण करिवे एसबू उपर सुंदर भाव बुझेइचंती ना। पुणी प्रकृत भक्त मुक्ति हासिल करिवे पई इच्छा प्रकाश करिवे नाही। पुणी सिद्धि मिलू देह संसार को भूली जिबे संसार को नेति नेति कहिबे भगवान ठारे मन को संयोग करिवे हरि कथा श्रवण करिवे जप करिवे ध्यान करिवे चिंतन करिवे मनन करिवे ई सब कार्य करिवे। पुणी दुर्जनर संग त्याग करिदेवे ये सबू प्रक्रिया आरंभ करिवे। पुणी भक्त चारि प्रकार रही आर्तर्थी ज्ञानी जिज्ञासु। सही गजेंद्र सही मृगुणी सही द्रौपदी माता आर्तभक्त थिले। आर्तर्थी सुदामा थिले विभीषण थिले सुग्रीव थिले। ज्ञानी चढ़भरत नारद मुनि एमाने रही ना। जिज्ञासु भक्त परीक्षित उद्धव एमाने सब रही। गोपी संसार को पाशुरे गले ईश्वर बचिबा ईश्वर कार्य ही करिबा। सुंदर भाव ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास गोटे पद रचना करिसंती मुझे भक्त पराधीन मतौ भक्त नुहे भिन्न। भक्त सदा बेले अंतर्मुखी हेबे ईश्वर को ध्यान करिवे चिंतन करिवे हरि कथा रे मजी जीवे। देखंतु हनुमान श्रीरामकर परम भक्त थिले ना। सही रत्नमय हार को फिंगी देले
କାହିଁକି ନା ରାମ ନାହାନ୍ତି। ରାମ ରହିବେ କି ରହିବେ ନାହିଁ ନା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କଟୁବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ନିନ୍ଦା କଲେ, ବାନର ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳମୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛ, ଏ ଶରୀରରେ ଶ୍ରୀରାମ ରହିଛନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଏଇଭଳି ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତର ପରୀକ୍ଷାକୁ ସଫଳ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଛାତି ଚିରି ଦେଲେ, ରାମ ସୀତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ କୁମ୍ଭରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି? ଭଗବାନ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ କୁମ୍ଭରେ ରହିଛନ୍ତି। ହଁ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ, ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ? ଭକ୍ତ ପାଇଁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ କୁମ୍ଭରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗାଈ ବାଛୁରୀର ଉଦାହରଣ ନେବା, ଗାଈ ଯଦି ଭକ୍ତ ହୁଏ, ଗାଈ ପଛେ ପଛେ ବାଛୁରୀ ଚାଲେ ନା, ସେଇ ବାଛୁରୀକୁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଭକ୍ତର ସୁଖ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖ, ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଭକ୍ତର ନିନ୍ଦା ଭଗବାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା, ଏଇଭଳି ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ଚିନ୍ତନ କରେ? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁଦାମା କ'ଣ କହିଲେ? ଆରେ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭଗବାନ, ମୋର ମିତ୍ର ଅତି ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି ନା। ଭଗବାନଙ୍କର ଖୁସିକୁ ନିଜ ଖୁସି ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ, କ'ଣ କଲେ? ଅତି ଖୁସିରେ ମଜିଗଲେ ନା। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, କ'ଣ ଘଟିବ? ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ। ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ 5 ମାସ କଠୋର ତପ କରିଥିଲେ। 6 ମାସ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଭଗବାନ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଛାଡ଼ି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଆସିଲେ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ସଦାବେଳେ ରହନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତି, ଜିହ୍ୱାରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।